बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, खाकसार का नाम सफदर मसूद मलिक है और मैं प्रेजेंटर के तौर पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त हम ओस्लो में बैतुन नसर में मौजूद हैं, जहाँ पे कि एक बहुत ही अहम और तारीख़ी जलसा शुरू हो चुका है। उसका आगाज़ हो चुका है नॉर्डिक जलसा, जिसमें कि 5 ममालिक शामिल हैं। नॉर्वे को इस जलसे की मेज़बानी का शर्फ हासिल हो रहा है और नॉर्वे के अलावा 4 और ममालिक इसमें शामिल हैं: स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear viewers, my name is Agha Bilal Khan and I warmly welcome you to the second Nordic Jalsa being held here in the heart of Oslo in the Bet Nasser Mosque, the home of the Ahmadiyya community in Norway. Dear viewers, this Jalsa is not only a blessed event, but it's also a historic event, as all 5 countries in the Nordic region are coming here together with their devoted members, all in the same roof. Dear viewers, I would like to invite you all, regardless of where you're watching from, regardless of how old you are, regardless of wherever you may find yourself, welcome to this Jalsa, and please stay tuned, stay engaged, and may Allah bless this blessed event. जज़ाकल्लाह बिलाल। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि आधा दिन गुज़र चुका है, कुछ आपके सामने अहवाल पेश कर दें इस दिन के। आगाज़ नमाज फ़जर से हुआ और एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताएं कि ओस्लो में आजकल फ़जर का वक्त 3:15 बजे है। माशाल्लाह अच्छी हाज़री थी। परचम कुशाई की तकरीब 10:30 बजे हुई और उसके बाद बाकायदा जलसे का आगाज़ हुआ। जलसे के दौरान 3 तकारीर पेश की गईं। तमाम तकारीर बहुत पुरमारिफ थीं, इल्म से भरपूर थीं। सबसे पहला ख़िताब मोहतरम अमीर साहब नॉर्वे का था और उसमें जो सबसे अहम चीज़ थी वो हमारे प्यारे हजूर हज़रत खलीफतु मसीह ख़ामिस अय्यदुल्लाह तआला बिनस्रिल अज़ीज़ का वो पैगाम था, जो कि हजूर ने अज़राए शफ़क़त हमारे लिए इस जलसे के लिए लिख के भेजा था। Exactly, so that's just like you mentioned, we heard many heartfelt and touching speeches during this first opening session, but the highlight of this first opening session was definitely the most graciously accepted message that we received from Hazur Anwar, our beloved Khalifa. May Allah all enable us to fulfill his commandments. जज़ाकल्लाह बिलाल। अब हम कुछ ही देर में, कुछ मिनटों में आपको स्टूडियो में मिलेंगे और वहाँ पे हमारे साथ 2 बहुत अहम शख्सियात होंगी जिनसे कि हम मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे, मोहतरम अमीर साहब नॉर्वे और मोहतरम अमीर साहब डेनमार्क। इंशाअल्लाह मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माइक्रोफोन आप खुद करें? हाँ जी। तो माइक्रोफोन इस लेवल में रखना है ऐसे। यहाँ ठीक है। ठीक। अच्छा सदर साहब, कोई एक सवाल था जो अरमान कह रहा था कि इस दफ़ा खुलाफा के बारे में उन्होंने कहा कि उसको हम सुबह करेंगे। हाँ कल ठीक है, उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्री भी इसके लिए रखी है तो वो कहते हैं कि उसके साथ कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी जो आपके सवाल होंगे वो कौन कौन से हैं? पहला तो
مسجد سے متعلق اوکے مسجد سے متعلق ہے اور جلسے سے متعلق میں ہوگا. ٹھیک ہے. میں امیر صاحب کو تھوڑا سا بتا دوں سوالوں کا بھی دونوں عمرہ کو. پہلا سوال تو تعارف سے ہے کہ جماعت کے تعارف کے بارے میں, پھر اس کے بعد ہے دونوں مطلب اس کے بعد جو ہے وہ میں ذکر کروں گا اس مسجد کا, نہیں اس کے بعد جو ہے وہ ہے نورڈک جلسے کے بارے میں. ٹھیک ہے. کہ انیشیٹو ناروے نے لیا اور اس کا کیا تھا, اور پھر آپ سے پوچھیں گے کہ جب آپ سے مشورہ لیا گیا تو اس وقت آپ کے تاثرات کیا تھے اور اوور آل جماعت ڈنمارک کے کیا تاثر تھے. پھر اس کے بعد اس مسجد کے بارے میں, اور اس کے حوالے سے پھر ہم مسجد نصر جہاں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اور ہاں ایکچولی یہی ہمارے جو اسکرپٹ میں ہے انشاءاللہ. لیکن انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ کافی ٹائم ہمارے پاس کافی ہے, آدھا گھنٹہ ہم یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جی میں ریڈی ہوں. پتہ نہیں یہ کنیکٹڈ ہے کہ نہیں ہے. انہوں نے پہلے کال پہ ملایا ہوا تھا لیکن یہ بلال کے اس سے کنیکٹڈ ہے فون سے. ٹھیک ہے, تو میں نے ان کی کیو فالو کرنی ہے جب یہ کہیں. میں ریڈی ہوں فاتح صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید. ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں دو بہت اہم شخصیات موجود ہیں. عمرہ کرام محترم امیر صاحب ناروے چودھری ظہور احمد صاحب, السلام علیکم امیر صاحب. اور ڈنمارک سے محترم امیر صاحب زکریا خان صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آج ہم گفتگو کریں گے ان نورڈک جلسے کے بارے میں بھی, لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں گے جماعت ناروے اور جماعت ڈنمارک میں کے بارے میں. سب سے پہلے میں سوال کروں گا محترم امیر صاحب ناروے سے کہ وہ ہمیں جماعت ناروے کے متعلق کچھ مختصراً بتائیں. جی امیر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناروے میں جماعت کا قیام 1957 میں 3 نوجوان نارویجن لڑکے تھے جنہوں نے سید کمال یوسف صاحب کے ذریعے بیعت کی اور اس طرح جماعت کی بنیاد پڑی ناروے میں. اس کے بعد 68 میں اور 60 کی دہائی میں اور کچھ 70 کی دہائی میں ناروے کو کیونکہ ضرورت تھی کام کرنے والے لوگوں کی اور اس وقت کام کی بیس پہ ویزا مل رہا تھا, تو اس وقت پاکستان سے احمدی آئے ہیں جو کام کے لیے آئے تھے اور اس طرح جماعت جو ہے یہاں پہ بڑھتی گئی تھوڑی تھوڑی. پھر 80 کی دہائی میں جو ظالمانہ قوانین پاس کیے گئے احمدیوں کے خلاف,
نتیجے میں بھی اور کافی سارے لوگ جو ہیں وہ پھر پاکستان سے منتقل ہوئے ہیں ناروے میں. تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا ہے. امیر صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے جیسے بتایا کہ 3 لوگوں سے یہ قیام کا سلسلہ شروع ہوا جماعت کا. آج ناروے کی تجنید کتنی ہے ماشاءاللہ؟ آج ناروے کی تجنید اللہ کے فضل سے 1900 کے قریب ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ناروے کی جماعت جو ہے وہ مختلف حصوں میں تقسیم. اوسلو میں سب سے زیادہ بڑی تعداد ہے، اس کے علاوہ اور بھی جماعتیں ہیں. جی، اوسلو کے گرد و نواح میں ہم تقریباً 2 گھنٹے کی ڈرائیو کو اوسلو کا گرد و نواح گنتے ہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ قریباً ہماری تجنید کا 80% جو ہے وہ اوسلو کے گرد و نواح میں ہے. باقی 20% جو ہے وہ ناروے کے مختلف شہروں میں پھیلا ہوا ہے. اس کے بعد ایک بڑی جماعت جو ہے وہ کرسچنسن میں ہے اور اسی طرح ستوانگر میں ایک ہمارا مشن ہاؤس ہے، وہاں پہ بھی ایک تعداد ہے. اور اسی طرح پھر تھرونہائم میں اور نارتھ ناروے کی طرف بھی بعض فیملیز جو ہیں وہ رہتی ہیں، بعض خاندان وہاں بھی آباد ہیں. ناروے کی جماعت میں اس وقت کتنے مربیان کام کر رہے ہیں؟ اللہ کے فضل سے اس وقت 5 مربیان ہیں جو کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اور ان میں سے 3 مربیان تو اوسلو میں ہی ہیں، ان میں سے ایک آفس میں ہیں اور اس کے علاوہ 2 جو ہیں وہ جماعتوں میں کام کر رہے ہیں، آؤٹ ان دا فیلڈ میں ہیں. اس کے علاوہ ایک ستوانگر میں ہیں اور ایک تھرونہائم میں ہیں. ماشاءاللہ. امیر صاحب آپ نے جیسے ذکر کیا کہ 60 کی دہائی میں یہ سلسلہ شروع ہوا یا 50 کی دہائی میں، تو جو کچھ آپ اگر نام 1-2 لینا چاہیں ناروے کی جماعت کی ہسٹری میں اہم شخصیات کے. سب سے پہلے تو جیسے میں نے ذکر کیا تھا کمال یوسف صاحب ہیں جن کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھجوایا اور اس طرح یہاں پر وہ ناروے میں کم از کم ان کے ذریعے پودا لگا. نور احمد بولستہ صاحب یا تھرلس نور احمد بولستہ جو ان کا نارویجن نام ہے، وہ الحمدللہ تاحیات ہیں اور ان پہلے 3 اشخاص میں سے ہیں جنہوں نے بیعت کی تھی. باقی 2 کسی وجہ سے ساتھ نہیں رہے. ٹھیک. آپ نے اپنی تقریر میں بھی نور صاحب کا ذکر فرمایا. نور صاحب کا بڑا گہرا تعلق انہوں نے احمدیت کے ساتھ ہے اور ماشاءاللہ انسپائریشن ہے وہ ہم پیدائشی احمدیوں کے لیے بھی. انہوں نے بہت سی قربانیاں دی ہیں اور وہ عموماً خود انکساری کی وجہ سے، عجز کی وجہ سے وہ ان قربانیوں کا اس طرح سر عام ذکر نہیں کرتے. صرف یہ کہ اگر کہیں بندہ بیٹھے ان کے ساتھ ایک قریبی تعلق ہو تو بعض دفعہ وہ چنیدہ باتیں یہاں وہاں ملتی ہیں جن سے پتہ لگتا ہے کہ وہ ایکچولی کیا کیا قربانیاں انہوں نے دیں. مثال کے طور پہ وہ ناروے کے نارتھ میں رہتے تھے، شمالی علاقوں میں، اور یہاں انہوں نے اوسلو میں آنا ہوتا تھا ماہانہ میٹنگ کے لیے تاکہ جو احباب احمدی یہاں پہ ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہو سکے مہینے میں کم از کم 1 بار. اب اس زمانے میں یہ سفر کرنا ہوائی جہاز کے ذریعے کوئی سستا عمل نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے کہ انہوں نے ہر مہینے یہ کی کوشش بھی کی، اور جماعت کا تو بجٹ ہی نہیں تھا کہ جماعت یہ افورڈ کر سکتی. بالکل بالکل. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذریعہ بنایا اور وہ ہر ماہ ان سالوں میں یہاں نیچے آتے رہے. پھر یہ وہاں پہ سیٹل تھے، لیکن کیونکہ اکثریت جو ہمارے پاکستان سے احمدی آئے تھے وہ یہاں سیٹل ہوئے تھے، اس لیے ان کو ہر دفعہ جب آتے تھے تو ان سے یہ تو درخواست ہوتی تھی ان کی کہ آپ یہاں کیوں نہیں آ جاتے، یہاں شفٹ ہو جائیں، یہاں موو ہو جائیں، یہاں واپس یہاں منتقل ہو جائیں. تو آخر پھر انہوں نے 70 کی دہائی کے آخر میں یہ وہاں سے واپس یہاں منتقل ہوئے ہیں. ماشاءاللہ.
جزاک اللہ وحسن الجزا. اب ہم اسی سے ملتا جلتا سوال امیر صاحب ڈنمارک سے بھی کریں گے. مختصراً تعارف اور کچھ تاریخی حوالہ جات ڈنمارک کی جماعت کے بارے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ. میں کچھ تاریخی باتیں ایسے بتاؤں گا شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہوں. جی ضرور ضرور. اسکینڈینیوین ممالک کے پہلے نگران مبلغ یا مبلغ انچارج مولوی عبداللطیف صاحب تھے جو ہمبرگ میں متعین تھے. ٹھیک, جرمنی میں. ٹھیک. جرمنی. اور وہ ہمبرگ سے ان ممالک میں دورے کرتے تھے اور بہت تبلیغ کا کام کیا انہوں نے, ناروے میں بھی, سویڈن میں بھی اور ڈنمارک میں بھی. یہ آغاز ان کا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ اس زمانے کے اخبارات دیکھیں تو آپ ان میں دیکھیں گے ان کے انٹرویوز, ان کے لیکچرز, ان کی پریس کانفرنسز. تو بہت کام کیا انہوں نے. ماشاءاللہ. پھر 59 میں جب مکرم کمال صاحب کی تقرری ہوئی ہے تو آپ ہمبرگ آئے ہیں. تو مولوی عبداللطیف صاحب بھی آپ کو کمال صاحب کو لے کے گوتھنبرگ آئے تھے. ٹھیک ہے. اور گوتھنبرگ میں ایک کمرے کے کرائے میں پھر آپ کو سیٹل کیا کہ آپ نے یہاں رہنا ہے. ٹھیک ہے. مولوی لطیف صاحب مسلسل ہمبرگ سے ڈنمارک, پھر ڈنمارک سے سویڈن اور ناروے آتے رہے کئی بار. ڈنمارک تو بہت زیادہ ان کا دورہ ہوتا تھا اور بڑے کامیاب پروگرام کیے انہوں نے. پھر 1962 کے شروع میں 62 کے شروع میں حضرت سید امیر مسعود احمد صاحب ڈنمارک میں متعین ہوئے ہیں. اچھا. وہ تشریف لائے. آپ نے اس وقت یہ پاکستان سے لوگ بھی آنا شروع ہو گئے, ورنہ اس سے پہلے تو بہت اکا تھے. عبدالسلام میٹسن صاحب بہت زیادہ جماعت سے متعارف بھی تھے, بلکہ پہلے پیغامی تھے. اور ان کا مولوی عبداللطیف صاحب کے ساتھ بہت تعلق تھا اور رابطہ تھا تبلیغی. ٹھیک ہے. اور خود احمدی ہوئے ماشاءاللہ. میٹسن صاحب پڑھے لکھے تھے, عربی بھی اچھی تھی ان کی, انگریزی, ڈینش. میر مسعود صاحب نے یہ مسجد کی تعمیر کے لیے پھر جگہ کے لیے بہت کوشش کی اور خریدی. ٹھیک ہے. کافی محنت کرنی پڑی, آپ کو پتہ بہت مشکلات تھیں. پھر یہ جگہ آپ نے خریدی, مرکز سے منظوری آ گئی, سب کچھ ہو گیا. پھر آپ نے اس کی مسجد کا نقشہ بنایا, نقشہ وغیرہ مرکز کو بھیجا, مرکز نے اس کی منظوری دی. مین وائل ہمارے ایک ڈینش آرکیٹیکٹ جو ہمارے ایک عربی احمدی دوست مصطفیٰ ثابت صاحب کینیڈا میں ہوتے تھے, ان کے بینوئی تھے. اچھا. تو ان کا نام تھا جان زکریس. تو انہوں نے پیشکش کی کہ اگر مجھے دے دیں جتنے پیسے آپ اس پروجیکٹ یا نقشے کے آپ دے رہے تو اتنے ہی مجھے دے دیں, میں آپ کو ایک اچھا نیا نقشہ بنا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. انہوں نے پھر یہ جو موجودہ نقشہ ہے یہ زکریہ سن نے بنایا. انہوں نے بنایا اور ماشاءاللہ ایک بالکل منفرد یونیک اور کانسیپٹ بڑا اچھا ہے نا. 5 ارکان اسلام پر 5 پلر پہ کھڑی ہوئی مسجد, بہت خوبصورت کانسیپٹ. مسجد ہے بھی بڑی خوبصورت. تو پھر 1964 تک تو میر مسعود صاحب ڈنمارک میں ہی رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ کچھ عرصہ کے لیے پاکستان چل گئے, پھر آپ واپس تشریف لے آئے ڈنمارک. پھر آپ 13-13.5 سال آپ نے گزارے ہیں ڈنمارک میں. ٹھیک. اس دوران آپ سوئٹزرلینڈ اور جرمنی میں بھی کچھ عرصہ آپ رہے, لیکن زیادہ آپ نے سوئٹزرلینڈ میں کچھ وقت گزارا ہے. میں جب 75 میں یوگوسلاوی جا رہا تھا تو میر مسعود صاحب سوئٹزرلینڈ میں اس وقت میرے ہوتے ہوئے پہنچے تھے. پہلے جرمنی اترے ہیں, ہم نے آپ کو ریسیو کیا ہے, پھر ہم نے آپ کو ٹرین پہ سوار کیا, آپ سوئٹزرلینڈ گئے. پھر جب میں گیا ہوں یوگوسلاوی جانے کے لیے تو آپ نے میرا استقبال کیا اسٹیشن. اچھا. تو یہ میرے سامنے کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے. تو میر صاحب نے بہت محنت کی ہے, خاص طور پہ جو پاکستان سے آنے والے لوگ تھے, خواہ وہ احمدی ہو یا غیر احمدی, ان سب کو مسجد میں جگہ دینی, ان کے لیے جاب تلاش کرنی, ان کو ایک ایک کو لے کے جانا, بازار سے تعارف کروانا, ان کے ملازمتیں ڈھونڈنی, ہر سہولت میر صاحب انفرادی طور پہ ہر احمدی کا احمدی ہو غیر احمدی ہو, اس وقت کوئی تمیز نہیں کی میر صاحب نے. جو بھی آتا تھا پاکستان سے سب کی, ابھی بھی بعض غیر احمدی میرے پاس آتے ہیں مسجد میں, بڑی تعریف کرتے ہیں میر صاحب کی, بہت فرشتہ انسان تھے. تو یہ میر صاحب کی ایک کاوش ہے, محنت ہے کہ یہ مسجد آج ہم دیکھ رہے ہیں, اور بڑی شاندار, اور جگہ بڑی اچھی, مطلب شہر کے اندر کہہ لیں کوپن ہیگن کے وسط میں مسجد ہے, اور خوبصورت مسجد ہے. تو بہت لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لیے.
इस वक्त हमारे पास एक 150 किलोमीटर दूर नास्को शहर है, जहाँ हमने मिशन हाउस ख़रीद के एक छोटा सा मनारा भी लगाया हुआ है, मस्जिद बनाई हुई है, और वहाँ भी हमारी जमात है, और मौलाना नेमतुल्लाह बशारत साहब वहाँ मरबी सिलसिला मुतय्यन है, आए हुए हैं। ठीक है, ठीक। इसके अलावा हमारे 2 मुरब्बियान और हैं, मुकर्रम अकरम महमूद साहब जो आए हुए, ये कोपेनहेगन में मेरे साथ ही हैं, और मुकर्रम फलाउद्दीन साहब मलक हैं, ये पहले ऑरहुस में स्टेशन थे, सूबा वहाँ, लेकिन फिर बाज़ वजूहात की बिना पर अब ये कोपेनहेगन में आर्जी तौर पे आए हुए हैं। तो हम कोई अब मुतबादिल देख रहे हैं कि इनको कहाँ स्टेशन करना है। ठीक है। तो 4 मुरब्बियान हैं हमारे पास, और 2 मस्जिदें हैं, कह लें एक मस्जिद है, एक मिशन हाउस को मस्जिद है। तो इस तरह ये तजनीद, हमारी तजनीद पता नहीं, चूँकि डैनिश एक ऐसी हुकूमत है जो असैलम के मामले में बहुत सख्त है, तो हमारे लिए वो सहूलत नहीं मिली जो नॉर्वे और स्वीडन को मिली है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तादाद हमारी बस 500 के गिर्द होती है, इतनी रही, शुरू 300, 400 शुरू से ही चली आ रही है, और इतनी बस कुछ हाथ बढ़ते हैं लोग तो कुछ ऊपर चले जाते हैं, तो बस ऐसे ही बैलेंस है। तो ये ज़्यादातर जो इसमें है वो ज़्यादा कोपेनहेगन में ही 95% हमारी जमात कोपेनहेगन में है, बाकी और उसमें 2 फैमिलियाँ हैं। ओलबर्ग एक सिटी है, तो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है कोपेनहेगन को, वहाँ एक फैमिली है। इसी तरह नास्को में 2-3 एमडी डॉक्टर्स हैं। तो बस इस तरह है। ये अल्बानियन स्पीकिंग जो है वो नास्को में है। अच्छा, ये उनके लिए असल में मिशन लिया था। उस वक्त काफ़ी अल्बानियन थे जो 90s में आए थे यहाँ डेनमार्क। ठीक। तो और मुझे हजूर अनवर खलीफत मसीह राबे की हदायत थी कि मैं जुम्मा हफ्ता इतवार वहाँ जाया करूँ मालमों से, और इनको अल्बानियन, चूँकि मैंने अल्बानियन सीखी, शायद आपको इल्म हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं इनमें अल्बानियन में 80 की दहाई में जब तो मैं 90 मैं तो 70s में यूगोस्लाविया गया हूँ। ठीक है। तो फिर इनको मैं तबलीग करता था, अल्लाह की वजह से एक बड़ी तादाद अहमदी हुई थी। फिर ये माशाल्लाह अभी तक कायम है, इनमें से बहुत सारे कायम हैं, चंदा भी देते हैं, ताल्लुक़ भी रखते हैं, जुम्मे पे भी उनकी तादाद होती है। कुछ शादी करके इधर उधर हो गए, कुछ जर्मनी चले गए, कुछ इधर हो गए, लेकिन अभी भी स्टिल तादाद है। 2011 में खलीफतुल मसीह खामिस तशरीफ़ लाए थे, तो सिर्फ आपने नास्को का दौरा किया था। अच्छा, कोपेनहेगन नहीं आए। अच्छा, सब ने फरमाया था मैं इन अल्बानियन लोगों को मिलना चाहता हूँ, तो उनसे हर एक की फैमिली से बहुत अच्छा टाइम सब ने दिया, हर तोहफे दिए, उनके सवाल जवाब, तो मैं तर्जुमानी भी करता रहूँ। ठीक है। तो फिर हजूर एक रात वहाँ हजूर ने क्या फरमाया था, अगले दिन हजूर फिर हम्बुर्ग तशरीफ़ लाए, हम्बुर्ग से हजूर तशरीफ़ लाए थे। ठीक है, ठीक। जज़ाकल्लाह। अब क्योंकि जलसे के हवाले से ज़िक्र हो रहा है और हमारा प्रोग्राम भी जलसे के हवाले से है, तो हम मोहतरम अमीर साहब नार्वे से पूछना चाहेंगे कि जो नॉर्डिक जलसे का इनिशिएटिव था वो नार्वे की जमात ने लिया, तो इसका थोड़ा सा पस मंज़र बताएँ, और ये भी बताएं कि इस जलसे के इनकाद में किन मराहिल में से गुज़रना पड़ा जमात को, और अल्लाह ताला की ताईद जिसमें शामिल रही। जो पहला जलसा या इनिशिएटिव जो है वो तो उसकी बुनियाद असल में 90s में 80s में स्कैंडिनेवियन इज्तिमात हुआ करते थे खुदामुल अम्बिया के मजालिस के। ठीक है। तो असल में वो लोग जिन्होंने उन इज्तिमात का हज़ महसूस किया हुआ था, उन लोगों को था कि दोबारा उस किस्म की चीज़ें होनी चाहिए, और उसके साथ साथ ये रिश्ते नाता के मसाइल और इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो भी उठ रही थी। तो इसलिए ये तजवीज़ पेश हुई थी मजलिस आमला में कि कोशिश की जाए कि तमाम जो स्कैंडिनेवियन ममालिक हैं, नॉर्डिक ममालिक हैं, उनके मिल के उनका जलसा जो है वो मुनक्किद किया जाए। तो उस पर फिर बाकी जो नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं उनसे भी मशवरा लिया गया, और सब ने इत्तफ़ाक़ किया कि हाँ ठीक है, जो बड़ी जमातें हैं वो अरेंज कर सकती हैं। इनिशियली ये था कि नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फ़िनलैंड, ये 4 ममालिक जो हैं ये कोशिश करें अरेंज करने की। आइसलैंड की जमात क्योंकि अभी क्वाइट छोटी है, तो इसलिए उसके लिए इतना बड़ा जलसा करना मुतहम्मल ना होगा। फ़िनलैंड भी उस वक्त छोटी थी, तो पहला जो
لسٹ میں ناروے نے کیونکہ انیشیٹو لیا تھا، اس لیے ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس لحاظ سے پھر ذمہ داری بھی ہماری بنتی ہے کہ ہم پہلے لیڈ کریں اس کو. تو اس اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. 2018 میں اللہ کے فضل سے پہلا نارڈک جلسہ جو ہے وہ یہاں منعقد ہوا تھا کسی مسجد میں. اس وقت بھی الحمدللہ کافی تعداد آئی تھی، تقریباً 1600 کے قریب حاضری ہوئی تھی اس سال اللہ کے فضل سے. اور فن لینڈ سے اس دفعہ کچھ قدرے کم تعداد تھی، ان سال اللہ کے فضل سے کافی زیادہ آئی ہے. ڈنمارک سے بھی پچھلی دفعہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ کچھ قدرے کم تھی، لیکن اس دفعہ اللہ کے فضل سے کافی خاطر خواہ اضافہ ہے اس میں بھی، اور سویڈن سے بھی بہتری ہے. تو اللہ کے فضل سے ایک اچھی کاوش ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے اس طرح جاری رکھنے کو ہم سب جماعتوں کو. آمین. مشکل مراحل اس طرح تو ہیں، ظاہری بات ہے کہ مین جو مشکلات آتی ہیں وہ تو بعض شعبوں کے حوالے سے آتی ہیں، جیسے اکوموڈیشن ہے. ہماری اپنی حاضری جو ہے وہ جلسے پہ عموماً 1000-1200 کے لگ بھگ ہو جاتی ہے، اور امسال متوقع تھا کہ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ 800 کے قریب مہمان آئیں گے. اور ابھی میں نے لی نہیں ہے حاضری کی رپورٹ، ابھی نہیں لی جی جی، لیکن جو اعداد و شمار پہلے آ چکے ہیں ان کے مطابق تقریباً 800 سے اوپر کی حاضری جو ہے وہ ہے انشاءاللہ مہمانوں کی. صرف مہمان جو ہیں وہ 800 سے زیادہ ہیں. باقی لوکل جو ہماری اپنی لوکل ناروے کی جماعت کے ممبران ہیں وہ بھی نارملی جلسے پہ تقریباً 1000 سے 1200 کے لگ بھگ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو انشاءاللہ 2000 کا فگر جو ہے وہ انشاءاللہ کراس ہو جائے گا اس سال انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ مزید توفیق دیتا چلا جائے. آمین. اور اب ظاہر ہے کہ جماعت ناروے اتنی بڑی نہیں ہے جتنی ماشاءاللہ جرمنی یا انگلینڈ کی جماعتیں بڑی ہیں، اور اس طرح کے انتظامات کرنا وہ اتنا آسان نہیں ہے. مین پاور بھی کم ہے، ریسورسز بھی کم ہے. تو یہ آپ کو چیلنجز کچھ؟ جی یہ بالکل رہے ہیں. جیسے میں نے کہا ہے اکوموڈیشن بھی ہے، پھر جلسہ گاہ کی تیاری ہے. ابھی یہ خدا کا بڑا فضل ہے کہ ہمارے پاس یہ مسجد ہے، اور جلسے کی پروسیڈنگز وغیرہ جو ہیں وہ مسجد میں کی جا سکتی ہیں. لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام کیا تھا کہ وسع مکانہ کا، کہ اپنا مکان کو وسیع کر. تو میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اگر اسی طرح اللہ تعالیٰ ترقی دیتا رہا تو انشاءاللہ اگلی دفعہ شاید اس مسجد میں یہ ممکن نہ ہو کہ نارڈک جلسہ جو ہے وہ منعقد کیا جا سکے. تو لیکن بہرحال اس طرح سویڈن نے جب حضور آئے تھے وہاں پہ 2016 میں مسجد محمود کے افتتاح پہ، تو انہوں نے بھی ان کے پاس کافی بڑا وسیع علاقہ تھا، وہاں پہ انہوں نے انتظام کیا تھا. گو مسجد کا احاطہ چھوٹا ہے لیکن ارد گرد جگہ کافی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح اور بھی پاسبلٹیز ہیں، اور وہ پاسبلٹیز یا وہ دیکھنا پڑے گا، ان کو ایکسپلور کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اور وہ میرے خیال ہے ساری جماعتوں کو ہی کرنا پڑے گا، کہ شاید ہی کسی کے پاس اور اتنی بڑی کیپیسٹی ہو مسجد کے اندر نہیں ہوگی. تو انشاءاللہ بہرحال یہ تو ایک کوشش ہے، وہ کوشش جاری رکھنی چاہیے. بالکل، اور ہماری دعا ہے کہ اتنی تعداد اور بڑھتی چلی جائے اور اس سے بھی بڑے بڑے جلسے ہوں. اور ایک جو انٹینشن تھی اس نارڈک جلسہ میں وہ یہ بھی تھی کہ ہم اس ایونٹ کو اتنا بڑا کریں کہ خلیفہ وقت کے آنے کا بھی ہمیں امید ہو چلے کہ نارڈک جلسہ اتنا بڑا ہو جائے کہ اس میں خلیفہ وقت بھی شامل ہوں. آمین. اللہ تعالیٰ ہمارا کام تو ہے کہ کیا کہتے ہیں مالی کا کام ہے پانی دینا، اور پھل لگانا خدا کا کام ہے. تو ہماری تو ضروری تو یہ کہ ہم کوشش کرتے چلے جائیں اور رکے نہیں. اور باقی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ حضور کو بھی صحت تندرستی سے رکھے، خیریت سے رکھے.
دورہ جات جو ہیں جیسے آپ سب کے علم میں ہے کہ اب حضور کی صحت کی وجہ سے دورہ جات کا اس طرح سلسلہ نہیں ہے، متحمل نہیں ہے، لیکن یہ خدا کا بڑا فضل ہے. اب خدا نے کووڈ کے دوران اور اس کے بعد نئے ذرائع مہیا کر دیے ہیں. اب اکثر ڈیلیگیشنز جو ہیں وہ حضور سے ملاقات کے لیے وہاں چلے جاتے ہیں. بالکل بالکل، جزاک اللہ امیر صاحب. امیر صاحب، ڈنمارک کے حوالے سے جب آپ کے سامنے یہ تجویز آئی کہ نورڈک جلسہ ہونا چاہیے تو آپ کے کیا تاثرات تھے، یا جنرلی آپ کی عاملہ کے کیا تاثرات تھے؟ ایک بات تو پہلے میں تھوڑا سا غلط نہ ہوں، 2005 میں بھی نورڈک جلسہ، تھوڑا اوپر کر 2005 میں بھی نورڈک جلسہ حضور انور کی موجودگی میں ہوا تھا. ٹھیک ہے، اگر میں غلطی ہاں نہ کروں، گوٹھنبرگ. جی بالکل بالکل. تو یہ تیسرا ہے ہمارا، یہ تیسرا اس لحاظ سے. ٹھیک. اور جہاں تک ہمارے عاملہ کا یا ہمارے لوگوں کے تعلق ہے، ہر ایک نے اس کو پسند کیا ہے، اور سارے یہ چاہتے یہی ہیں کہ ہونا چاہیے. باہمی ملاقات کا ایک موقع ملتا ہے، تعلقات وسیع ہوتے ہیں، نئے لوگوں سے متعارف ہوتا ہے، پھر رشتوں کا معاملات بھی اس میں حل ہو جاتے ہیں بہت سارے. تو اس لحاظ سے اس کو تو بغیر کسی اعتراض کے یا اس میں دو رائے ہو نہیں سکتی. بس سب نے اتفاقاً اس کو پسند کیا. ٹھیک ہے، بس ہونا چاہیے بہرحال، آئندہ بھی جاری. اچھا، جیسا کہ ذکر فرمایا امیر صاحب ڈنمارک نے بھی مسجد کا، تو اب ہم جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد بیت النصر، اور جہاں پہ ہمارا جلسہ ہو رہا ہے، اس کی بھی ایک بہت بڑی اہمیت ہے کہ یہ اسکینڈینیویا کی یا نارتھ کی سب سے بڑی مسجد ہے. تو امیر صاحب، آپ ناروے کے حوالے سے یہ بتائیں کہ اس مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں کیا کیا مراحل میں سے گزرنا پڑا جماعت کو، اور اس کے افتتاح کے بارے میں بھی بتائیں. تاریخ تو لمبی ہو جائے گی. وہ ایک سلسلہ ہے جو تقریباً 90s کے مڈ میں شروع ہوا تھا، اور پھر مختلف ادوار میں سے گزرتا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل کیا. حضور جب 2005 میں آئے تھے یہاں پہ، حضور نورڈک کے یا اسکینڈینیویا کے دورے میں، تو تب حضور یہاں بھی عذرائے شفقت تشریف لائے ناروے میں. اس وقت یہ بلڈنگ جو ہے ابھی نامکمل صورتحال میں تھی، تو حضور نے اس کے بالکل اپوزٹ بلڈنگ جو ہے جہاں پہ رہائش کا اکوموڈیشن کا انتظام کیا گیا، جی جی، وہاں پہ حضور نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا. اور اس خطبے کے بعد اصل میں وہ فرشتے ہیں جنہوں نے وہ ہوائیں چلی ہیں حضور کے ارشاد کے بعد، اور لوگوں نے جس طرح قربانی کی ہے وہ ناقابل فراموش ہے. ایسی قربانیوں کی داستانیں ہیں کہ وہ آج بھی انسان سنے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں انسان کے. جیسے آج بھی میں نے عرض کی تھی اپنے گزارشات میں بھی کہ یہ تو روحانی جماعتوں کا خاصہ ہے کہ وہ قربانی سے پیچھے نہیں ہٹتی. بالکل. تو اللہ کا فضل رہا الحمدللہ. 2005 میں حضور نے یہ خطبہ دیا، 2008 میں اس کی دوبارہ ریکنسٹرکشن شروع ہوئی، اور 2010 کے اینڈ میں اس کی ریکنسٹرکشن جو ہے وہ فارغ ہو گئی. کچھ وقت اجازت وغیرہ حاصل کرنے میں گزرا، اور الحمدللہ ستمبر 2011 میں حضور نے پھر اس مسجد کا افتتاح فرمایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ آپ نے بالکل صحیح بات کہی کہ جو خلیفہ وقت نے جب اس کی تحریر کروائی کی، اور اس کے بعد جو جماعت نے بڑھ چڑھ کے جو قربانی کی، وہ اثر اللہ تعالیٰ نے خلیفہ وقت کی زبان میں ہی رکھا ہے. اور ہم لوگ اس چیز کے ہم خوش قسمت ہیں کہ خلافت کی دولت ہمارے پاس موجود ہے، اور صرف وہی ایک خدا کی رسی ہے جس کو پکڑ کے تو جماعت ایک جماعت کی شکل میں نظر آتی ہے. محترم امیر صاحب، ڈنمارک نے ذکر کیا نصرت جہاں مسجد کا، اور آپ نے اس کا تھوڑی سرسری طور پہ اس کے بارے میں تھوڑی سی ہمیں تفصیل بتائیں. اس کے تعمیر، اور آپ نے ذکر کیا آرکیٹیکٹ کا بھی، اور پھر اس کا افتتاح کب ہوا، اس کی کیپیسٹی کتنی ہے؟ یہ مسجد
1966 में इसका संग बुनियाद रखा गया था, साहबजादा मिर्ज़ा मुबारक अहमद साहब ने रखा था, और 67 में हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमुल्लाह तशरीफ़ लाए और इसका बाकायदा आपने इफ्तिताह फरमाया था। माशाअल्लाह। और ये लजना के चंदों से या उनकी कुर्बानी से तामीर हुई थी, और इसकी तामीर में को 5 लाख रुपए पाकिस्तानी लगे थे। अब आप अंदाज़ा लगाएं उस ज़माने में पाकिस्तानी रुपए और कोरोना एक बराबर होता था। सही। अब तो बहरहाल इसमें 120 अहबाब बासानी नमाज पढ़ सकते थे, 120। फिर इसके 2011 में जब मैं हज़ूर अनवर ने ज़रा शफ़क़त मुझे ज़िम्मेदारी सौंपी जमात डेनमार्क की, तो मैं वहाँ गया तो मस्जिद की हालत, डूम की हालत बिल्कुल ही ज़ारो नज़ार थी। ठीक है। और जो मिशन हाउस था छोटा सा, खैर वो तो मैं अभी देखा भी नहीं था क्योंकि, लेकिन मुझे पहले एक दफ़ा देख चुका था। उसमें एक छोटा सा बेडरूम है, एक बिल्कुल छोटा सा क्यूबिकल कमरा, एक सिटिंग रूम, और दरवाजे उसके कॉमन थे कि लोग भी आ जा सकते थे। किचन भी कॉमन था, इधर से लोग आ जाते थे, इधर से फैमिली ने करना तो कर लें। तो बड़ा इस किस्म की सूरत हाल थी। तो फिर ये कि कोई मेहमान आ जाए तो बैठने की जगह नहीं है। लजना के लिए अक्रॉस द रोड एक विला लिया हुआ था 80 स्क्वायर मीटर का। अच्छा। और इतना बोसीदा और पुराना था कि उसमें कीड़े और मकड़ियाँ और गंद, और फिर औरतें कभी किचन में बैठी हुई हैं, कोई सिटिंग रूम में, कोई कॉरिडोर में, कोई बरामदे में, मतलब ये हालत थी। तो मैं बड़ा परेशान था कि मैं इसको क्या करूं। पैसा था कोई नहीं, बिल्कुल कोई पैसा नहीं। इत्फाक ऐसा हुआ कि मेरे आने के 2-3 महीने बाद हमारा जलसा था। तो पहले दिन जलसे के इख्तिताम पर अब सवाल जवाब की मजलिस हो रही थी शाम को, तो बहुत खौफनाक बारिश हुई। अच्छा। इतनी बारिश कि शायद ही डेनमार्क में कभी हुआ। और उसका हुआ ये कि वो बारिश का पानी वहाँ, चूँकि उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाया हुआ, सेवरेज सिस्टम है। अच्छा। बारिशें कम होती थी। ठीक तो है। अब वो बारिश का इतना लोड पड़ा है कि वो ड्रेनेज सिस्टम से टॉयलेट का मिक्स पानी हमारी टॉयलेट के रास्ते उबलता हुआ सारी बेसमेंट में आना शुरू हुआ, और विद इन 3 मिनट्स वो हमारी बेसमेंट जो है 40 सेंटीमीटर तक डूब गई, और गंदे पानी में बदबूदार पानी। अब जलसा अगले दिन रखा हुआ है। अच्छा। मैंने हजूर को फैक्स की, मैंने कहा हजूर इजाज़त हो तो जलसा मुलतवी कर दें कि हालात हैं। सब का नहीं, जलसा 2 दिन का ही होगा। फिर मैंने लिखा, मैंने कहा हजूर फिर 1 हफ़्ता दे दें, हम ज़रा इसको साफ़ कर लें, तो फिर अगले हफ्ते 1 दिन रख लें। सब का ठीक है, ये कर लें। फिर हमारे खुदाम अनुसार कोई कंपनी हाथ नहीं पकड़ा रही थी, क्योंकि सारे कोपेनहेगन में यही हालात थे। हम इवन हमने स्वीडन में राब्ते किए कि भाई कोई आके हमारी मदद कर दें, पानी सक कर दें। ये कोई उनका हम बिजी, हम नहीं आ सकते। फिर हमारे खुदाम अंसार ने पंप वगैरह ख़रीदे, हमने जमात ने अपनी मदद आपके तहत, अपनी मदद आपके तहत पूरा हफ्ता, और इतना ताफुन था कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मौत को दावत देने वाली बात थी उस गंदे पानी की। खैर साफ़ किया, फिर हमने जलसा किया, लेकिन वो पानी दीवारों में, बुनियादों में, हर जगह चला गया था। तो मैं ऊपर कमरे में, मेरी फैमिली उस वक्त मालूम में थी एहलिया, तो मैं अकेला ही था। तो सुबह उठ के मुझे खिड़कियाँ खोलनी पड़ती थी कि ताफुन से वहाँ बर्दाश्त नहीं होती थी। तो मैंने फिर हजूर की खिदमत में लिखा, मैंने कहा हजूर ये हालात हैं, अगर हजूर अनवर इजाज़त दें ज़रा शफ़क़त, तो मैं इनको सारी बिल्डिंगें गिरा के तो इसको कोशिश करके एक्सपांड करके एक्सटेंशन के साथ वसी बना दूँ, तो हजूर मैं कर लें। बस फिर मैंने तो फुटा कागज़ पकड़ा और सारा दिन मेरा काम ड्राइंग बनाना। अच्छा, आपने खुद डिज़ाइन किए हैं, ये अल्लाह का फजल है। ये मेरे पास पेपर पड़े हैं अभी तक, ठीक है, जो मेरी पेंसिल की ड्राइंग है। जब ड्राइंग हो गई, फिर हमने आर्किटेक्ट तलाश किए, क्योंकि हमने कहा हम जाके पेश करेंगे तो कहेंगे भाग जाओ, नहीं दे नहीं जाए। तो हमने कहा कोई डैनिश आर्किटेक्ट हो, वो इसको अपने पेपर पे बनाए और हमारी तरफ से सबमिट करे। तो 3-4 आर्किटेक्ट हमने रब्ता किया, वो आए हुए थे हर एक ने। तो मैंने उनको कहा मेरी एक शर्त होगी कि जो इसकी मंजूरी ले लेगा ना, हम पेमेंट उसको देंगे, वरना हम पेमेंट नहीं देंगे। ठीक है। हाँ, ये तो नहीं कि आप नक्शा पेश करें, इनकार आ जाए तो हमें हमारे आप 2 लाख करोड़ ले जाएं, पैसा पहले ही नहीं मेरे पास। तो एक मोहम्मद आर्किटेक्ट था, ठीक है, उसने कहा कि मुझे दे दें, बर्ब्यूडर उसका नाम था। तो वो ले गया मुझसे सारी ड्राइंग, फिर उसने सारी बनाई, अपने जो आर्किटेक्ट बनाते
सबमिट कर दी तो मुझे कहने लगा जी वो जो आपने अक्रॉस द रोड इतना बड़ा 360 स्क्वायर मीटर का हॉल बनाया ना नीचे, इसकी आपको इजाज़त नहीं मिलेगी, ये गैर कानूनी है। मैंने कहा तुम सबमिट करो, बाकी काम मेरे पे छोड़ दो। और इधर मैं हजूर को लिखता रहा, मैंने कहा हजूर मौजा होगा, ये करामत आने वाली बस, ठीक है, कि इजाज़त आ गई तो समझो इस ज़माने की एक बहुत बड़ी करामत है जो हमने देखनी है। सही, और ख़ुद भी अल्लाह के फजल से मैंने 1 महीने के रोज़े रखे, दुआ की, और हजूर की दुआएं इसमें हजूर शामिल। की दुआएं तो रोज़ हजूर को फैक्स करता था और दफ्तर जाके हजूर बस दुआ करें, ये इजाज़त आज हम बड़े तंग हैं सच में। अल्लाह का फजल हुआ, उन्होंने हमारी इजाज़त दे दी, जैसे हमने नक्शे दिए थे सारी तो इजाज़त, बेसमेंट के भी उन्होंने मंजूरी दे सारी दी मंजूरी दे दी। माशाल्लाह। उसके बाद फिर अब पैसा कोई नहीं है, करना क्या है, फिर बिल्डर से एस्टीमेट लिए तो 17-18 मिलियन का एस्टीमेट आ रहा है, और पैसा है नहीं। हजूर के पास हाजिर हुआ, नक्शे दिखाए सारा, उनका ठीक है बनानी तो आपने जाए बनाए। ठीक, तो मैं फाइल लेके बैठ गया, फिर मैंने कहा हजूर फाइल रख लें, मैं क्या करूं, मैंने कहा फिर 100 साल बाद ले लूँगा जब कुछ पैसा इकट्ठा हो जाएगा। तो हजूर बहुत मुस्कुराए, तो फिर मैं चलो कर्जा हंसना मैंने कहा दे दें, हम मरकज़ की आपको तरफ वापस कर देंगे। ठीक है, तो उनका अच्छा जाओ शुरू करो बनानी शुरू। आते ही फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया बिल्डर से। अब जब वो आया ना बिल्डोज़र जिसने बिल्डिंग गिरानी शुरू की, तो लोगों ने पैसों की भरमार कर दी। माशाल्लाह, हमने 18-19 मिलियन लगाया है, ठीक, इसमें से सिर्फ हमने 8 मिलियन मरकज़ से लिया था, 2.5 मिलियन वापस कर दिया, बाकी लोगों ने दिया ठीक है, फ़ौरन। ठीक है। और इसमें हमारे मोहसिन साहब बैठे हैं, इनका जिक्र ज़रूर करूँगा कि इन्होंने हमारे 1 मिलियन कोरोना बचाया है साउंड सिस्टम में। साउंड सिस्टम इन्होंने नार्वे से इन्होंने ना जाके ये आके कई अच्छा, दफ़ा आते थे, माशाल्लाह। ना हमारी ये रोटी खाते थे, ना ये हमसे गाड़ी का खर्चा लेते थे, ना हमसे ये होटल का पैसा लेते थे। और ये आके वहाँ 2-2 दिन भी रह के, और इधर से नार्वे से आना, बाई रोड आना और रात रहना और सारा काम करना। तकरीबन 8 घंटे की ड्राइव बनती 8 है। घंटे की ड्राइव बनती है। और इन्होंने जिस मेहनत से काम किया, मैंने इनका जो अपना मजमून मस्जिद से मुतल्लिक कनाडा गज़ट में छपा है, उसमें भी इनका जिक्र किया है। इनको कल भी मैं कह रहा था कि आप तारीख़ का अब हिस्सा हैं, क्योंकि आपने बहुत काम किया। माशाल्लाह। अब हम इस तरह की कुर्बानी की बेशुमार दास्तानें हैं जो कि हर जगह पे मौजूद हैं जमात में। अब हमारे पास वक्त की कमी है तो हम इसको वाइंड अप करते हैं। आप दोनों अहबाब का बहुत शुक्रिया। बहुत सी ऐसी बातें जो आम तौर पर पहले मालूम नहीं थी, वो आपके तवस्सुत से हमें पता चली हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, अब हम इस इंटरव्यू को ख़त्म करते हैं और इस इंटरव्यू के बाद एक शार्ट वीडियो आप देख सकेंगे जो कि इस जलसे की तैयारियों से मुतल्लिक है। वकार अमल जो इस सिलसिले में हुआ उसके कुछ नज़ारे आप देख सकेंगे और साथ में आप इंटरव्यू भी सुन सकेंगे कायम मुकाम अफसर जलसा का जो बयान करेंगे कि किस तरह से इस जलसे की तैयारियां हुई और आज जो जिस शक्ल में हम देख रहे हैं वो कैसे मुमकिन हुआ। जज़ाकल्लाह व अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
45 seconds. कितना लंबा इंटरव्यू 45 seconds Maximum 30 minutes उन्होंने कहा 30 minutes max ज़्यादा है कम है बहुत ज़्यादा यार अने कम कर लेते हैं हाँ कम करो 5 काफ़ी थोड़ा सा ऊपर रखना Yep थोड़ा सा है तो अगर नीचे का मैं इशारा करूँ इसके ऊपर का सही है और जब ऑडियंस को बात करना इस कैमरा को देखना Yep और इनसे बात करना मेन सही है हमने किधर देखना आप पोस्ट बिलाल मुझे साना नहीं अच्छा मैं कोशिश करूँगा sekunder Tio 5 4 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear viewers, welcome back to the studio. We've just been honored to have a very distinguished discussion with two of our honorable guests before, and now we are again going forward with another discussion with two further esteemed and distinguished guests. As we know, the Jamaat in the Nordic countries has been steadily developing over the past few years. And to discuss this development and to gain insight and delve further into this development and spiritual journey that these Jamaats have had over the past years, I have been honored to have two distinguished guests with me today. To my right, we have Honorable Wasim Ahmed Zafar Saib, who is a Amir Jamaat in Sweden. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And to his right, we have Mansoor Malik Sahib, who is Amir Jamaat in Iceland. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I would like to open up the discussion by asking you, Amir Sahib. We heard in the previous discussion where one of the speakers told us that the hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that no child is ever born Muslim. Sorry, no child is ever born un-Muslim. It is only the parents that raise them as Christians, Jews, or Majusis. And on the topic of the youth and the child, I would like to ask you, what have you been doing in Jamaat Sweden to engage the youth and the broader community with the Jamaat Ahmadiyya? Jazakallah for the question. We have an instruction from dear beloved Hazur Anwar Talib bin Aziz to emphasize on the youth. And to do that, we work together with Ansarullah, Lajna, and Khudam al-Ahmadiyya. So, although they make their own programs and so on, but we try to support them in every way we can as a Jamaat. And we have had a very fruitful cooperation with them. The past years, many 10 years ago, 15 years ago, who were Atfal, they are now grown up Khudam. And 10, 15 years ago, they used to run around at Jalsa Salana serving water. And now they are, alhamdulillah, by the grace of Allah, they are working in Jamaat in different fields. So we got very much hard workers in this youth. And it's not that someone has done anything particular, it's all based on dear beloved Hazur Anwar's prayers and guidance. Alhamdulillah, Alhamdulillah. It's truly awe-inspiring to hear how rich in spirit the youth are in Sweden. And speaking of spirit, Mansoor Malik Sahib, I would like to move on the discussion by asking you, the Jamaat in Iceland is small in numbers, but they are very rich in spirit. Could you tell us a bit more about the early development of the Jamaat in Iceland? Our Jamaat, I wouldn't say has been founded in the early 60s, but the foundation stone, you could say, of missionaries coming to Iceland and trying to reach out to the people and reach through to the people started in the 1960s. Kamal Yusuf Saib, he was one of the first missionaries, if not from my records, the first missionary to come to Iceland. At that time, it was being managed by Denmark, administrator, or not, at least Kamal Yusuf Saib came through Denmark to Iceland. He had some meetings with priests, etc. He had some interviews on the radio, and he tried to break that barrier
that initial barrier to get through to people and lay that foundation stone. In the late 90s, I'm not sure exactly which year, Ataul Mujib Rashid Saib had also come for Waqf Arzi. Along with him, he took Ibrahim Noonan Saib, currently serving as missionary in charge in Ireland, and they came a few years to continue this try and effort to reach the people through Waqf Arzi. They came for a week, sometimes for a shorter period. Then 9/11 happened. Khalifa Rabi's guidance was to stop it for a while and just see the atmosphere. And then in 2008, administratively, Germany Jamaat took over and sent, I wouldn't say missionaries. There were also some missionaries who came on Waqf Arzi, but they sent a representative to stay in Iceland and then to work on the establishment of the Jamaat, Dr. Shkur Aslam Khan Sahib. And then in 2013, I was posted there, and I've been there since, and trying the same approach, trying to reach people, trying to show them what true Islam means and is, not just through words but through actions. MashaAllah, it's truly awe-inspiring to hear that all the way from the 60s up until today how the Jamaat has developed. And speaking of development, Amir Sahib Sweden, I would like to ask you, could you tell us a bit more about the development of the past, say, 10 years in Jamaat Ahmadiyya Sweden? How has Jamaat developed and where are we right now? Many years ago, we had many stalls outside delivering pamphlets and books and so on. Nowadays it's turning more towards online through Twitter and TikTok and so on. Many individuals, they have started their own accounts and they try to reach out with the message through that. So it's got more technical. It's more easier. The Swedish people, they are a bit shy and sometimes they don't like to discuss openly. So this way they can listen. Our websites have developed very much last 10 years. So now it's easier for them to get access to the information. We still have our stalls and bookstores and so on in cities and so on. And we emphasize on inform about our website. So we can see whenever we have a stall, then we can see that visits on our websites, they get increased. And due to that, our Murabiyan, they also get questions, online questions. People send their emails with questions and so on. So I'll say that Alhamdulillah, Sweden Jamaat has followed and using the new technology to spread the message. Alhamdulillah. It's interesting that you mentioned the contemporary methods of using new technology, etc., to reach out to the community in today. Amir Sahib, I would like to ask you, in Iceland, what are your aspirations or goals in terms of community outreach and tabligh? I mean, the goal is always to reach as many people as you can, to try to convince as many people as you can of the truth that you have found yourself. Our main method of outreach has always been an old and tested one. It's been bookstores, and all of our converts have actually come through the bookstore. It's a long process. Sometimes you sit there for hours on end and you think, when is that person going to come? And when you least expect it, always someone has knocked on the door and then said, we have some interest, and then that interest grows, and then you, like the message was also from Huzur, it wasn't to, it was to win the hearts, and once you've done that, you've done 3/4 of the job. And even there, when people start asking questions, it's from experience you learn that it's this method of winning that person over first and winning his heart that will open up the door for everything else that comes. So once they can trust you, then the other trust in terms of religion and other matters comes with it. So our most used method has been bookstores. We've had peace conferences as well. COVID took a little bit of a break from that. Our Jamaat is very small, so our outreach and efforts are a little bit limited, but we try to mix and match a little bit. We do strictly just tabligh events. For instance, recently we had, during Ramadan, we had a talk just for women on what Ramadan means. We've also had some events at the library, opening the doors just for locals to come, do some arts and crafts, learn about Ramadan. We've had events over the Hijab Day.
And then on the other hand, we've also done humanitarian efforts where we don't necessarily connect any tabligh kind of efforts with it, just purely from what Islam teaches us, because then also that opens a door for people to see what Islam actually means. It's not just to go to the mosque, it's not just to pray 5 times a day. There is much more to it, and when they see that, it opens up their eyes that, okay, so Islam isn't just, you know, people meeting at the mosque on Fridays or people meeting at the mosque for prayers. There is much more to it, and that gives us an opportunity to show what it is. Alhamdulillah. It's always interesting to hear how the different communities and different nations have different methods. Amir, I would like to ask you, you mentioned earlier this about the website and the social media campaigns that you have run. Is there anything other particular that you feel has been most successful for you in Jamaat Sweden that the other Jamaats can also learn from in engaging the youth with tabligh and reaching out to the rest of the community? Is there anything that you would say has been more successful in terms of Jamaat Sweden? Well, we are blessed. We have 4 Rabbiyan in our Jamaat, and they have had this approach that they always bring youth with them wherever they go, and to teach them how to do tabligh, how to answer correctly, how to behave, and how to not get upset when you get difficult questions, and so on. So that work means a lot to the youth. They get confidence, and they know how to spread the peaceful message of Islam. So I think this is very successful. Our Rabbiyan has also, I don't remember now, but over 100 different cities they have traveled to. And that's also very successful. And our youngsters, they follow these steps and they retweet about this. And it's a very proud moment for Jamaat Ahmadiyya, because if we compare to other Muslims, this is non-existing with them. And it's much appreciated in media that our Rabbiyan is taking time, go to the streets, and they have these campaigns like Ask a Muslim and so on. And they, wherever they go to each city, they always try to meet the mayor and head priest or local priest and the police in that city, and of course newspapers. And they act locally, but we think globally for our small Sweden. So I think it's a long time effort, but we only gain positive feedback from the Swedish people. MashaAllah. It's always truly awe-inspiring to hear about the positive feedback that we receive from the general public. Misab, I'd like to ask you, is there anything in your mind that comes particularly when you think about any stories or any memorable experiences, especially with the thought that you have in a relatively earlier stage of the Jamaat? Is there anything that comes to your mind? You know, I think it's there are 2 aspects to it. First of all, because we are such a small Jamaat, it's difficult for a convert or a new member, because we are 5 born Ahmadis and 5 converts. For the converts especially, to remain attached to something that they don't really see every day. You know, it's a little bit easier when you have a big Jamaat, when you have a mosque, when you have an established center to come to see that brotherhood. You know, there is always a drive to come to an established place. But when you don't have that, and you're praying in someone's, let's say, living room in the beginning stages, there is something which, you know, there is a push that has to come with it. It doesn't just happen naturally, and not that easily. And it's a little different also for just Jamaat members and also for converts, because the Jamaat members from an early age, we have it's in our upbringing. We're going to the mosque, we're going to the Friday prayers, we're going to this. For a convert to completely change his life and then, you know, become attached to the system and then also to the mosque like that, to skip other things, but then say, you know what, I'd rather go for prayers. You know, skip this and I would rather go for prayers. This is a challenge, and this is what I would say in some instances you see as motivating for yourself too spiritually, that a person like this makes the effort to come to you, although he could be doing something else, although he doesn't see a big Jamaat around him. He is the one who, inshallah, in the future will be an inspiration for others to become that attachment. So we have instances like this, and then of course you have spiritual or somewhat different spiritually motivating instances too. I remember it's not an MD, and he has not done bad, but
I remember there was a Spanish convert to Islam, and I was reaching out to him in terms of Ahmadiyyat as well, and we had some discussions, and I gave him some literature to read. I think it was Islam's response to contemporary issues that I gave him, and he took it home, and when he met me the next day, he said, I haven't read this book, but I looked at the picture, and I know that this person, whatever he says, is true, because his face looks like a truthful person. And like I said, he hasn't done bad. There were some problems with the other Muslim communities which put him off joining a specific community. But you know, just instances like this, you hear stories like this from Africa or from other people who have never met Huzur, who have never seen Huzur, the promised Messiah, ﷺ, but just by looking at the picture, they know that this is the face of a true person. And so witnessing that or experiencing that myself on a couple of occasions, it's spiritually uplifting for sure. I can definitely imagine that. I'm just hearing this story and I'm getting goosebumps, and it's all truly awe-inspiring to hear these kind of stories. I'd like to take this moment to thank both of you for your time. Jazakallah very much. Dear viewers, we've had a very successful discussion right here in the studio. We will continue. We won't stop here. We will inshallah continue with the program at approximately 12:45. So stay tuned, and now we will go back to the studio. Jazakallah.